काणकोण काणकोण गांवाच्या वाटेन आहा म्हणून थंयसर गांवच्या लोकांक गांवा भाशेन ट्रीट करप अशें कितें आसा जाल्यार सांगचें. पणजे शार मुद्दम पळया, जितले इन्सिडंट असे घडटा पळय ते गांवांनी घडटा. जरी तर ल्हान भुरगो आहा, मॅटर्निटी लिव्हाचे ल्हान भुरगो आहा जाल्यार तुमकां घरा कडेन बसपाक लीव दिल्ली आसा, लीव घेवपाक मेळटा तुमकां, घरा बसपाक कोण हॅरेसमेंट करना. पूण तुमी मुद्दम झूम करून पळया थंयसर आयज सिच्युएशन अशें जाल्लें आसा, भुरग्यांक मारता आनी भुरग्यांनी जेन्ना वचून थंय तुमी कंप्लेनी सांगता थंयसर पेरंट्सांक कंप्लेनी आनी पेरंट्स येवन सांगता तेन्ना तुमी परत विचारता तांकां, परत हॅरेसमेंट करता तांकां, कोणी सांगलेलें काय म्हणून विचारता तांकां. पूण एक गजाल वायट दिसता कितें, इतलें जाल्या उपरांत हे प्रिंसिपल ओगी कित्याक बसला. अरे स्कुलाक भुरग्यांक दवरले ते अंडरस्टँड करा. अशें तर स्कुलान भुरग्यांक टिचरी तर टायमपास करता भुरग्यांक घेवन, मागीर एज्युकेशन कंप्लीट कशें जातलें. एज्युकेशनाची परिस्थिती बिगड जाता म्हणून हे पयले फावटी सांगना. आनी आमी सदांच सांगता की भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदलेली शाळा स्कुलां ही बंद पडटा. कारण फक्त एकूच आसा की थंय कंप्लिटली इग्नोरन्स आसा. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशना कडेन आमी येता, बसता, तांकां सांगता हे इश्यूज, पूण एट द एंड ऑफ द डे आसा तेच. आतां म्हाका एक विचारपाक जाय, हांवें हो एक आतां फोटो पळयला आनी तांचे कडेन एक पेरंट्सा कडेन हांवें डिस्कसूय केल्लें. अशें भुरग्यांक तुमी मारप रे? हां, अशें मारप भुरग्यांक? ही परिस्थिती करून सोडलेली आहा तुमी. मुद्दम झूम करून पळया थंयसर आयज सिच्युएशन अशें जाल्लें आसा, भुरग्यांक मारता आनी भुरग्यांनी जेन्ना वचून थंय तुमी कंप्लेनी सांगता थंयसर पेरंट्सांक कंप्लेनी आनी पेरंट्स येवन सांगता तेन्ना तुमी परत विचारता तांकां, परत हॅरेसमेंट करता तांकां, कोणी सांगलेलें काय म्हणून विचारता तांकां. दुसरी गजाल, तो भुरगो जो आहा पळय तो तिचो भुरगो 3 वर्सांचो समज भुरगो आहा, ती टिचर खंय थंयसर भुरग्याक हाडून क्लासीन बसयता आनी मागीर तो खंय व्हिडिओ गेम खेळटा, खंय व्हिडिओ प्ले करता खंय थंयसर, आनी सगळे स्कुलाचे भुरगीं बसले तांकां डिस्टर्बन्स मरे. म्हळ्यार कितें चल्लां हें? भुरग्यांक घेवन तर तुमी आतां हितून बसपाक लागले स्कुलान, तुमकां एक्चुअली खरें म्हणटा तें बायलांक प्रोविजन आसा मरे. जरी तर ल्हान भुरगो आहा, मॅटर्निटी लिव्हाचे ल्हान भुरगो आहा जाल्यार तुमकां घरा कडेन बसपाक लीव दिल्ली आसा, लीव घेवपाक मेळटा तुमकां, घरा बसपाक कोण हॅरेसमेंट करना. पूण तुमी तर त्या भुरग्यांक घेवन हांगासर तेन्ना दुसऱ्यांचे 40 भुरग्यांक, तुज्या एकट्या भुरग्याक तुज्या वांगडा दवरपाक लागून 40 भुरग्यांक डिस्टर्ब करप हें बरोबर जातलें? आनी हातून कोणाचो इन्फ्लुएन्स आसा? आतां एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणटा, एज्युकेशन मिनिस्टर हो जो चीफ मिनिस्टर स्वता जावन आसा, खंय पावल्लें आहा एज्युकेशन तें सांगा. हांगा एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सावथाक स्पेशली काणकोण हितून हो विशय पयले फावटी न्हू, भुरग्यांक मारपाचो विशय आनी एक बलराम स्कुलांतल्यानूय हे जाल्लें आहा एकदां, सगळ्या लोकांक न्यूज पावल्ली अशें इश्यू जाल्लो आहा म्हणून. म्हणजे एक एग्जाम्पल सेट जाता. काणकोण गांवाच्या वाटेन आहा म्हणून थंयसर गांवच्या लोकांक गांवा भाशेन ट्रीट करप अशें कितें आसा जाल्यार सांगचें. पणजे शार मुद्दम पळया, जितले इन्सिडंट अशें घडटा पळय ते गांवांनी घडटा आनी गांवांनी ह्यो असले टिचरी सूट जायना. हांकां पयलीं टर्मिनेट करपाक जाय, थंयसर दवरपूच तुका सस्पेंड करपाक जाय. दीस गिव्स अ व्हेरी बॅड मेसेज. आनी आमी काही व्हिडिओज जे आसा पळय ते भुरग्यां कडल्यान व्हिडिओज आमकां पावल्ले आसा. वी विल नॉट मेक इट व्हायरल. पण एक गजाल हा मिडियाक जाय जाल्यार प्रूफ म्हणून आमी दाखोवपाक शकता. पूण एक गजाल वायट दिसता कितें, इतलें जाल्या उपरांत हे प्रिंसिपल ओगी कित्याक बसला. प्रिंसिपलाचेरूय प्रेशर आसा. प्रिंसिपलाक इन्फॉर्मेशन पावल्लें खंय, पुलिसांक पयलें इन्फॉर्मेशन पावला खंय, डायरेक्टराक खंय हांगासर ऑलरेडी मेळोन गेला खंय पेरंट्स. जाल्यार हे कित्याक, कोणाचो सोयरो, कोणाची मामी मामा मावशी कोण आहा ती, काय भयण आसा कोणाची, काय दिदी ताई बीन कोण आसा, जाल्यार ओपन जावपाची गरज आसा. कित्याक हें असलें चलपाचें ना. आनी अशें जर चलयत न्ही जाल्यार हें एज्युकेशन आमचें सारकें टिकचो ना. आतां तुमी ते रिसंटली भुरग्यांक वतांचे कळकळीत वताचे आतां तुमी भुरग्यांक थंयसर स्कुलाक दवरले. अरे स्कुलाक भुरग्यांक दवरले ते अंडरस्टँड करा. अशें तर स्कुलान भुरग्यांक टिचरी तर टायमपास करता भुरग्यांक घेवन, मागीर एज्युकेशन कंप्लीट कशें जातलें. तुमी म्हणटाले कितें बेगीन स्टार्ट करता कित्याक कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून, सारकें न्ही. एप्रिलान तुमी स्टार्ट. आतां म्हाका एक सांग रे, तुमी तेंचे हॉलिडे खाल्ल्यो सगळे खाल्ल्यो, आतां हें नाटकां पळोवपाक, असली नाटकां जी आहा पळय ती पळोवपाक लागून हें करता. सो सिस्टम जी आहा पळय ती कॉलेप्स जाल्ली आहा. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर मात्तूय लक्ष ना चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचें. आनी आमी एका सांगलेलें आसा, तुजे कडेन इतली खाती जी आहा पळय ती वजन चड जाल्लें आहा माथ्याचेर, जाल्यार हें खातें काड आनी दुसरे कडेन दी मरे. तुका जबरदस्ती तूं इतलो हें न्ही रे, टॅलंटेड न्हू. तुजो आमी टॅलंट काल पळयलो आनी कालचो टॅलंटाचे प्रमाणे आमकां सगळ्यांक कळोन आयलें. एक व्हिडिओचेर ती बायट हांव दुसरे फावटी दितलो. पूण तुजो एज्युकेशनाचेर कितलो थांब हें आसा, व्हॅल्यूज आसा पळय, तो व्हॅल्यूज म्हाका कळ्ळो. सो तुमकां एकूच गरज सांगता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक, तूं ट्रायबल मिनिस्टर म्हणून फेल जाल्लो आसा, तूं एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून फेल जाल्लो आहा. ही खाती आहा पळय तो डिजर्विंग कोण आसा, तुज्यांकूय दुसरो कोण आसा न्हू ताका दियात. कित्याक तुजे कडेन ही डिपार्टमेंटां सांबाळपाक जायना. एंड यू आर फेल्ड चीफ मिनिस्टर एज वेल एज यू आर फेल्ड एज्युकेशन एज वेल एज ट्रायबल मिनिस्टर.